স্বর্ণের দাম হুল ফোটাচ্ছে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আহমেদাবাদে স্বর্ণের ক্ষুদ্র কারিগরদের উপার্জনে। সামর্থ্যের বাইরে চলে যাওয়ায় দোকানে পা পড়ছে না ক্রেতাদের, ব্যস্ততা কমেছে কারখানাগুলোতে। $4,000 মাইলফলক স্পর্শের এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববাজারে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম পৌঁছেছে $4,200 কাছাকাছি। ইতিহাসের রেকর্ড দামের ফলে বহু মধ্যবিত্ত ভারতীয়র নাগালের বাইরে চলে গেছে মূল্যবান সোনালী ধাতু। अभी सोना का बहुत ही ज़्यादा भाव बढ़ने के हिसाब से सोनी का अभी बहुत मंदी है और अभी दागीना कोई लेता नहीं है। ग्राहक में भी बहुत मंदी है और बहुत ज़रूरत वाला होता है वही दागीना थोड़ा बहुत लेने आता है और हमारा पास तो ऑर्डर ही काम आता है। বছরের 9.5 মাসে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম বেড়েছে 56%, যে হার এক বছর আগে একই সময়ে ছিল 27%। ভারতে 24 ক্যারেটের প্রতি 10 গ্রাম স্বর্ণের দাম 1,28,000 রুপি ছাড়িয়ে গেছে। এ অবস্থায় স্বর্ণালংকারের চাহিদা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে তো গেছেই, হুমকির মুখে কারিগরদের জীবিকা। तो अभी जो छोटा बड़ा शोरूम होता है तो ऑर्डर ही काम एकदम ही ख़त्म हो चुका है और अभी जो बड़ा शोरूम है हुआ तो होलसेल में काम चलता है तो वो बाहर से मंगा लेते, उनके पास जाता है तो हमारा छोटा कारीगर का हाल अभी बहुत ही बुरा है। मेरा उम्र 50 साल के ऊपर हो गया है, अब मैं कुछ दूसरा नया सीख नहीं सकता हूँ और यही धंधा करना है हमको। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो हम लाखों करोड़ों बंगाली सोनी कारीगर हैं, तो उसके लिए कुछ पैकेज जाहिर करें, मेरी सरकार से यही गुजारिश है। সনাতন ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত ভারতে পারিবারিকভাবেই স্বর্ণের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু উৎসব পার্বণে বা বিয়ের গহনা হিসেবেই নয়, বিশ্বস্ত বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবেও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বর্ণ কিনে থাকেন সাধারণ ভারতীয়রা। বাজার সংশ্লিষ্টদের মতে দেশীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় স্বর্ণের দাম এবং ডলারের দাম ওঠানামার মতো বৈশ্বিক কারণগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বর্ণের দাম নির্ধারিত হয়। वैश्विक परिस्थितियाँ जिस तरीके से विषम हो रही है, इन सभी के कारण ये दाम की बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका शटडाउन हो चुका है एवं यूरोपियन कंट्री के बीच जो युद्ध का माहौल रशिया यूक्रेन, हमास और इजराइल और अभी चाइना और ताइवान यानी ब्रिक्स की संगठन और पब्लिक के अंदर एक सेफ हेवन बाइंग जिसको बोलते हैं गोल्ड और सिल्वर, उसके अंदर उनकी बढ़ोतरी, बस यही कारण है एक्चुअल डिमांड का। और सेंट्रल बैंक जो वर्ल्ड की है उसको भी मैक्सिमम परचेस कर रही है अभी गोल्ड और सिल्वर। 2025 সালে বিশ্ববাজারে ডলার আর অপরিশোধিত তেলের দরপতন এবং বৈশ্বিক পুঁজিবাজার আর বিটকয়েনের অগ্রগতিকে ছাপিয়ে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে স্বর্ণ। বিশ্বজুড়ে চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুক্তরাষ্ট্রের সুদের হার কমানো, মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোতে স্বর্ণ কেনার প্রবণতা বৃদ্ধি, স্বর্ণকেন্দ্রিক বিনিময় লেনদেন তহবিল বা ইটিএফ এর চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা কারণে লাগামহীন স্বর্ণের বাজার। নুজহাত কামাল, এখন বিশ্ব।